महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य की पार्टी तिपरामौथा एडीसी सत्ता में आने के बाद से गरीबों के लिए विभिन्न सेवाएं कर रही है। ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली जब नारिकेल कुंज एडीसी गांव के तिपरामौथा के अध्यक्ष रतन कुमार चकमा, रोहिणी गांव के रणपति चकमा और विजयपारा में इंद्र कुमार चकमा नाम के नेताओं ने गरीबों को मच्छरदानी बांटी। नारियल कुंज एडीसी गांव के अध्यक्ष रतन कुमार चकमा ने कहा कि 25 साल का लंबा वाम शासन बीत चुका है। अब सत्ताधारी दल बीजेपी है। कुछ महीनों के बाद 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इन गरीब लोगों को कोई मदद नहीं मिली और गरीब लोगों की शिकायत है कि सीपीआईएम को 25 साल हो गए हैं और अब मौजूदा सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी उनसे कोई खबर नहीं ली है और ना ही वे लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एडीसी में तिपरामौथा की सरकार बनने के बाद उन्हें एडीसी सरकार से मदद मिल रही है। गरीब लोगों का कहना है कि अगर उन्हें एडीसी सरकार से कुछ मदद मिलता है तो उन्हें फायदा होगा। इंद्र कुमार चकमा विजयपारा थागरलते दीर्घ 25 বছর শিবির আমলত বেজারা বান্নয় নিরীহ একদম গরিব মানুষ কিচ্ছু নপায়। দীর্ঘ 25 বছর ধরে নিতে সিবিএম বুক করছে ত্রিপুরা রাজ্য। এরপরে 2018 সালত সরকার বিজেপি সরকার পরিবর্তন হলো। প্রায় 4.5 বছর সরেন্দ্র রানী খুব বিজেপি সরকার কোনো ফেসিলিটি নবাইতে এই ত্রিপুরা মাথা যখন জয়েন করছি এই আমার নারায়ণগঞ্জ এডিসি ভিলেজ মানুষ এখানে এই একাও কৌতুকি থাকি জিনিস ফার মুই থারেক ঘর দিনে এই আমার ত্রিপুরা মাথা উদ্যোগে মজুরি খান মুথারে এই ঘর দিনে বিচারাম করবি মনালে ইন্দ্র কুমার চকমা আমার হাওনা আমার বিজয়পাড়া আমার পঞ্চায়েত হলে নারিকেল কুঞ্জ আমার এতে হলে আমার নারিকেল কুঞ্জ চেয়ারম্যান আমার হচ্ছে কারণ গরিব মানুষ আমি ইয়ে নয় আমার নারিকেল চেয়ারম্যান হচ্ছে মজুরি দিল দি ঘরতে নেই দিল দি কারণ গরিব মানুষ আমার মনে করে 10 হিচুন নেবে আর ওরা বিজেপি সরকার থেকে তারা একে 4.5 বছর চালালে তারা হিচুন নেবে আমি ত্রিপুরা মাথা এনে দিচ্ছে এনে जो আমি সুবিধা है ये মজুরি ফের দেল চলছে আর অনেক ফেসিলিটি ভালো